استرجعنا أرشيف المشاركات على مستوى الكان بكل تأكيد. مشاهدينا الكرام، في السنوات القليلة الماضية ننتقل إلى فقرة الحسم الآن. Seulement la Libye qui a remporté déjà la compétition sera ici au Maroc en janvier 2018 et 15 pays vont essayer de gagner, d'emporter la compétition pour la première fois. Mesdames et messieurs, on a l'honneur ce soir d'avoir parmi nous une légende vivante du football africain. 2 fois participation dans la Coupe du Monde, notamment en 94 et 98, une édition très spéciale pour le Maroc qui était à 2 minutes de se qualifier au 2e tour pour la première fois depuis Mexique 86, mais malheureusement un but qui a brisé le cœur, pas seulement de Marocains, mais aussi de tous les Africains, par Norvège contre le Brésil à la dernière minute. كوت ديفوار، ناميبيا، ليبيا، غينيا الاستوائية، وأنغولا ضد بوركينا فاسو. نتابع ترقب كبير. مصطفى حاجي نجم الكرة المغربية. السودان تشارك في هذه المنافسات وتبحث بنفسها على حضور مميز تنضم إلى البلد المنظم المغرب، السودان، موريتانيا. ستبقى لنا مشاركة بلد واحد إلى المجموعة الثانية الآن، مجموعة كوت ديفوار. الفريق المحلي طبعا أوغندا. في المجموعة الثانية كوت ديفوار، ناميبيا. Jamais ils ont passé l'étape du premier tour et rejoindre le Côte d'Ivoire et la Namibie dans le groupe B à Marrakech. On a 2 encore. إلى المجموعة الثالثة، المجموعة التي ستلعب بمدينة طنجة. تنضم إلى غينيا الاستوائية. رواندا، mesdames et messieurs, pays hôte de la dernière édition. صاحبة تنظيم آخر نسخة فازت بها الكونغو الديمقراطية حينما انتصرت على مالي ب3 أهداف مقابل شيء. كوت ديفوار كانت في المركز الثالث، انتصر على غينيا بهدفين مقابل هدف واحد. رواندا كانت المنظمة للحدث في سنة 2016. نعم، فنسير الآن إلى المجموعة الأخيرة. Dans le cadre du final en 2016, tir au but. Le RDC, ils ont passé pour gagner la compétition après. Ils étaient presque. C'est une équipe costaud. Donc pour la dernière, Congo. Mesdames et messieurs, pour rejoindre l'Angola et le Burkina Faso dans la position D3, le Congo, la qualification de Diable Rouge l'ont obtenu aux dépens de la République منتخبات على مستوى المشاركة بمدينة أكادير. واضحة. نتعرف على خصم المغرب. Maroc, Soudan, Mauritanie. Maghreb, Soudan, Mauritanie. De toute façon, les groupes aujourd'hui, comme je vous ai dit, les équipes aujourd'hui se valent. Après, c'est un état d'esprit qui fera la différence. Donc, nous, on joue à la maison. Donc, c'était le meilleur moment pour organiser ce CHAN. Donc, le Maroc a les capacités d'aller jusqu'au bout. Après, c'est sur le terrain que ça se passe. جواب جميل ودبلوماسي من مصطفى حاجي. من تتوقع أن يكون البلد الذي سيكون في المجموعة الأولى رفقة
مسابقة المغرب والسودان وموريتانيا. نتعرف على البلد الذي يكمل المجموعة الأولى الآن. مشاهدينا الكرام، المجموعة حرف ألف ستلعب بمدينة الدار البيضاء. نتابع اسم البلد غينيا. Mesdames et messieurs, pour sa première apparition en 2016, le Sili national s'est hissé dans le dernier carré en avant fini 4e. Durant les éliminatoires, il s'est montré المغرب، غينيا، السودان، موريتانيا، هذه البلدان التي ستلعب بمدينة الدار البيضاء في المجموعة حرف ألف. يقودها على رأس القبعة المنتخب المغربي. يقول مصطفى حجي بأنه مجموعة لا بأس بها. المجموعة الثانية مجموعة كوت ديفوار. Dans la position B2 avec le Côte d'Ivoire. المركز الثاني. Premier match contre l'Ouganda à Marrakech. Zambie, mesdames et messieurs, tombeur de Swaziland et de l'Afrique du Sud en éliminatoire dans la zone sud. اكتملت المجموعة الثانية سهلة كوت ديفوار، زامبيا، وأيضا أوغندا، ثم ناميبيا. أوغندا من البلدان الجيدة التي تعمل على المستوى الداخلي بشكل رائع صراحة على مستوى المنافسات. إلى المجموعة الثالثة لإكمال المجموعة نيجيريا. نيجيريا صاحبة المركز الثالث كأحسن إنجاز لها على مستوى كأس الأمم الأفريقية للمحليين في سنة 2014. احتلت المركز الثالث حينما فازت على زيمبابوي. المنتخبات المجموعة في المجموعة سي: ليبيا، نيجيريا، رواندا، غينيا الاستوائية. Pour eux, mais je pense que c'est une grande nation de football. Ils ont toujours su sortir des grands joueurs. Donc il faudra quand même se méfier. La Libye, il faudra qu'ils aillent chercher leur qualification contre une. Je pense que le Nigeria va faire. Ça va être la surprise peut-être. Tu te rappelles du match 2014 Maroc-Nigeria Cape Town? C'est un match mythique du championnat Afrique des Nations, le 3-3. Bien sûr. C'est des équipes très athlétiques, donc il y a de la vitesse, c'est vraiment très difficile à manœuvrer. Donc je pense qu'ils vont faire la surprise des Nigériens. On va voir. توقع مصطفى حجي أن المنتخب النيجيري بإمكانه أن يخلق المفاجأة أو يقدم نفسه بصورة جيدة في هذه المجموعة. عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي طبعا يذكر مصطفى حجي بالنتيجة التي قدمها منتخب نيجيريا أمام المغرب في كأس الأمم الأخيرة، والنتيجة التي أبنى عنها المنتخب النيجيري أمام المنتخب المغربي بعد أن كان منهزما ب3 أهداف مقابل لا شيء. على أي المجموعة الأخيرة حسمت في أنغولا، كاميرون، بوركينا فاسو. هذه هي المنتخبات الكرام سنتعرف عليها من خلال الصورة النهائية. وتحية لمصطفى حجي على الحضور طبعا وإعلان النتائج خلال هذه القرعة. Donc, il était entre la vie et la mort. Donc, je souhaite en tout cas bon vent, et c'est quelqu'un qui mérite parce que c'est un vrai patriote et un vrai ami. Et je sais combien il a souffert. Donc, je lui souhaite tout le bonheur du monde. On est content qu'il va nous rejoindre.